लैलतुल दहन या कब्र की पहली रात वो रात है जो मैयत को दफन करने के साथ साथ ही शुरू हो जाती है। रवायत के बकुल पहली रात मैयत के लिए बहुत सख्त रात होती है और इसके मुख्तलिफ मराहल हैं। मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह, जबकि बदकार मुसलमानों और काफिरों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक हैं। आज एक लंबी तफसीली और मुत्तफ़ाक़े अलैह हदीस पेश करेंगे, जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवाल जवाब और मैयत के कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा और इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से मोहब्बत हो जाती है। इसलिए अब वो इस बदन पर ख़ास तवज्जो रखती है और इसके साथ रिश्ता और राब्ता बरकरार रखना चाहती है। मसल और दूसरे अमूर सरंजा देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मौत को कब्र में रखा जाता है, इस वक्त कब्र की पहली रात का आगाज़ हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है, जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं है। हज़रत इमाम सादिक की रवायत को मद्देनज़र देखते हुए मुसलमान हकमा की नज़र में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलिम बरज़ख है। इस नज़रिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज़ से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तिबरी बयान करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किया जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसे होगी? आप फरमाने लगे कि मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। ख्वाह मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई अजदहा निगल जाए, इस कब्र की कैफियत अज़ाब व इनाम की कैफियत हमें नहीं बताई गई। बस जिस कदर हमें बताया गया है, इसी पर आमना व सदकना कहना है। इसलिए कब्र की नेमतों या तकलीफ़ें कैसे मिलेंगी, इसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफ़ी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक़ टहलने किसी से बातचीत करने से होता है। इस तरह जो रूहुल यीन में चलती जाती है और जिस्म कब्र में रहता है, तो इन दोनों का लगाव इसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब बात करते हैं कि कब्र की पहली रात कैसे होगी। इस बारे में हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पर पहुँचे तो लहद तैयार नहीं हुई थी। लहद तैयार हो रही थी कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, जो कि मैयत के सिरहाने बैठे थे। हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लहद के अंदर देखते, जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। मौत के बाद कब्र में बरज़ख की 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं, जो उसकी कब्र में उसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, रब्बिल अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में माबूस किए गए वो कौन है? तो वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब वो 3 सवालों के जवाब दे देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए?
وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پر ہی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں ایسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی رہتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا، اس چیز سے خوش ہو جاؤ جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کے قبر میں آئے گا تو پھر وہ شخص کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم کروا دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا، اے اللہ، جلدی قیامت آ جائے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر و مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہو کر تاحد نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپکنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے تو ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس کی نسیں اور پٹھے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھوڑی نکالیں تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں، یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی خبیث نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 پڑھی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس خبیث روح کا نام اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے پکڑ کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے
खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की? या जो लोग समझे हुए थे किताब व सुन्नत पर चलने वाले लोग थे, अल्लाह ताला फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछना बिछा दो और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। वहाँ से गर्मी और गर्म हवा इसकी कब्र में आती रहेगी। इसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं और एक कभी चेहरे वाला शख्स कभी लिबास में इंतहाई बदबूदार लिबास में इसके पास आता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसी चीज़ों की बशारत हो जो तुम्हें गमज़दा कर दें। ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है? तेरे चेहरे से तो खैर की तोका नज़र नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस इमिल हूँ जो दुनिया में किया करता था। फिर वो कहता है ए मेरे रब क़यामत कायम ना करना, ए मेरे रब क़यामत कायम ना करना। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में फरमाता है जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरमों को, वो कहेंगे हाय अफसोस हमें किसी ने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह ताला फरमाएगा यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाए और हमें नेक अमल की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन।